हेलो एवरीवन आज आमे सिद्धार्थ सड़क एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक उपरे कथा हेबा। आजिर विषयवस्तु होउची यूसानार मास्टर प्लान। 1992 मसीहारू निजर साम्राज्य विस्तार करि आसुथिबा ए ग्लोबल बिजनेस मॉडेल रो प्रकृत कहानी कोन आसंतु मूल तथ्य को आधार करी एही व्यावसायिक ढांचा को एक ब्लॉकबस्टर सिनेमार स्क्रिप्ट भली संपूर्ण निरपेक्ष भावरे डिकोड करिबा। बिना कोनसी पक्ष नै आमे केवल फैक्ट्स माध्यम रे देखिबा एही सिस्टम रो असल कहानी कोन। एही पूरा बिजनेस मॉडल को टिके सहजरे बुझिबा पाई आमे एहाकु चारोटी सिनेमैटिक अंक बा एक्ट रे बांटी देइछु। एक्ट 1 द सेटअप, एक्ट 2 द ब्लूप्रिंट, एक्ट 3 बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स और तापरे दी क्लाइमैक्स जेउथिरे आमे बोनस फीचर्स देखिबा। तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम अंक एक्ट 1 दी सेटअप। एही सिस्टम रे जणे ब्रांड पार्टनर किपरि सामिल होंती बा कहिबाकु गले किपरि कास्ट होंती ताहा देखिबा। तथ्य अनुजाई यह ठीक जणे सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसेडर को प्रोफाइल तैयारी करिबा प्रक्रिया सह समान। आपण तो जानिथिबे प्रतिटी बड़ सिनेमैटिक यूनिवर्स रो निजस्व एक करेंसी बा मुद्रा थाए। ठीक सेमिति एठारे रहिछि सेल्स पॉइंट बा शॉर्ट रे एसपी। यह एक इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी जहाँ सारा विश्वर सेल्स को गोटे मेट्रिक्स रे मापी थाए। एहाकु आमे एही सिनेमार प्रोडक्शन बजेट बोली मध्य कहि परिबा। आ आम भारतीय बजार पाई गोटे एसपी रो मूल्य प्राय 125 टंका धार्य करा जायछि। अच्छा, एबे प्रश्न उठुछि एही कास्टिंग प्रक्रिया केपरि हुए। बहुत सिंपल। प्रथमे बेसिक केवाईसी संपूर्ण करबाकू पड़िबो। तापरे सर्वनिम्न 35 एसपी माने पाखापाखी 4,500 टंकार बिलिंग करबाकू हबो। बास एत्तिकी कले जणे ब्रांड पार्टनर भाबरे अकाउंटी संपूर्ण एक्टिव होई जिवो। माने सेट भितरकू एंट्री मिली गला। आउ एही कास्ट जोग देबारो तुरंत फायदा कोन जानिछंती। नुआ स्टार माननकू मिलुथुआ पॉक्स भली इंडिविजुअल प्रोडक्ट उपरे सीधा 10% रिहाती मिले। कॉम्बो पैकेज नेले 20% आउ स्पेशल ऑफर थिले 30% पर्यंत डिस्काउंट मिली पारे। किंतु सबुठु बढ़िया कथा हेउछि लॉयल्टी बोनस जोतरे 10% अमाउंट संगे संगे फेरी आसे जहाकू नेक्स्ट परचेज रे व्यवहार करि हेबो। एबे आसीबा द्वितीय अंककू एक्ट 2 द ब्लूप्रिंट। एठारे आमे व्यवसायर सेट डिजाइन खास करी संगठनर हाइब्रिड बाइनरी स्ट्रक्चर को टिके पाखरु देखिबा। एही नेटवर्क रो प्रारंभिक गठन को एमिति भाबंतु। एथिरे अंशग्रहणकारी को आरंभरू तीनोटी बिजनेस सेंटर मिले BC1, BC2 आउ BC3। एहा तळे चारोटी लेग बा शाखा थाए जेमिति चारोटी भिन्न भिन्न कैमरा एंगल। सिस्टम कहुछि जे लेग ए आउ बी रु आसुथिबा समस्त वॉल्यूम रोल अप होई BC2 को जीवो आउ सी ओ डी रो वॉल्यूम BC3 को जीवो आउ फाइनली ए सबु मिसी मेन सेंटर माने BC1 रे एकाठी हबो। देखिबा को गले एकदम परफेक्ट सेटअप। किंतु रुहंतु कहानी रे एबे एक बड़ स्ट्रक्चरल ट्विस्ट अछि आउ ताहा हेउछि 3000 नंबरटी। गोटिए पोजिशन रु जेपरी असीमित टंका न बाहरे सेथिपाई 3000 सेल्स पॉइंट रो गोटिए मैक्स आउट कैप रखा जायछि। प्रति बिजनेस सेंटर पाई एहा हेउछि सर्वोच्च सीमा। तेबे आपण भाबुथिबे एही सीमा रे पहुंची गला परे कोन हेबो? गेम ओवर? बिल्कुल नुहे। उसारी थिबा एक सुंदर उद्धृति कहूछि एहा आउ एक फ्रैंचाइजी खोलिबा भଳି। माने जेतेबेले केही मैक्स आउट लेवल रे पहुंची जाए सेतेबेले नेटवर्क रो सभा तळे एक संपूर्ण नुआ बिजनेस सेंटर खोलिबार सुजोग मिले। एहा एक सुपरहिट सिनेमार सिक्वेल तयारी करिबा भଳି जहां मूल नेटवर्क को आहुरी पावरफुल करे। एबे चालंतु एक्ट 3 को बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स। एठार ही आसे असल मजा। प्रकृतरे साप्ताहिक पे आउट किपरि आसे आ परिश्रम केमिथि टंकारे कन्वर्ट हुए ताहार मैथ्स एबे आमे डिकोड करिबा। एही हिसाबर मूलदुआ हेउछि कमिशन पॉइंट बा सीपी। एठारे एक कोड़ा बॉक्स ऑफिस नियम अछि। पे आउट केवल आपणकर कम थिबा पार्श्व बा वीकर लेग रो मैचिंग सेल्स पॉइंट रो 20% उपर ही आधारित हेबो। आउ हिसाब पई गोटिए कमिशन पॉइंट को ठीक 80 भारतीय टंका सह समान रखा जायछि। एहाकु आउटिके सहजरे बुझिबा। एही चार्ट को देखंतु। धरि नियंतु बाम पार्श्वरे 1900 एसपी अछि आउ डाहण पार्श्वरे 1800 एसपी अछि। एठारे गोटी मिसमैच हला, राइट? नियम अनुसारे एही कम थिबा 1800 एसपी पार्श्वटी ही आम कमिशन कैलकुलेशन पाई बेस पाल्टिबो। ताहले गणितटी प्रकृतरे केमिति काम करे? लोअर साइड रे सेही 1800 एसपी रो 20% बाहर कले आमको मिलिबो 360 सीपी। आमे जानिछु गोटिए सीपी रो मूल्य 80 टंका। तेणु 360 को 80 रे गुणिले आमर साप्ताहिक पेआउट आसी ठिया हेबो 28,800 टंकारे। देखिले तो यह केते सीधा सड़क आ क्लियर कैलकुलेशन। एवं एई हिसाब करू करू सामना को आसे एक विशाल आकलन 48,000 टंका। एहा कोनोसी छोटो अमाउंट नुहे।
ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାକ୍ସଡ୍ ଆଉଟ୍ ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିପାରୁଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସାପ୍ତାହିକ ବେସ୍ କମିଶନ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ନମ୍ବର। ଟିକେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସଡ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ 48,000 ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯଦି କାହାର 3ଟି ଯାକ ଇନିସିଆଲ ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ମ୍ୟାକ୍ସ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାହା ସପ୍ତାହକୁ 144,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ସହ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଲାଭକୁ ତୁଳନା କରିବା ସହ ସମାନ। ଅଫକୋର୍ସ ଏହି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନିୟମ ଅଛି। ନିଜର ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି 4 ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମ୍ରେ 35 SP ବା ପ୍ରାୟ 4,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଏହା ସେଟ୍କୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ରହିଛି। ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା। ମାନେ କଥାଟା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ଅଟକି ନାହିଁ, ବରଂ ନିୟମିତ ୱେଲନେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅପଣାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ଅଛି। ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ପୁରା ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ବା କାହାଣୀର ହୃଦୟ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମର ଶେଷ ଅଙ୍କରେ, ଦି କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୋନସ୍ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମ୍ୟାକ୍ସଡ୍ ଆଉଟ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ରିୱାର୍ଡସ୍ କେମିତି ମିଳେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଲିଡରସିପ୍ ବୋନସ୍ ଏବଂ ଏଲିଟ୍ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖାସ୍ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହି ବୋନସ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଟିମ୍ ବା ଡାଉନଲାଇନ୍ରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ସମୁଦାୟ ଲାଭାଂଶ ଭଳି କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ମ୍ୟାକ୍ସଡ୍ ଆଉଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଲିଡରସିପ୍ ବୋନସ୍ ଆକାରରେ ସାପ୍ତାହିକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରର 2% ମିଳେ। ଆଉ ଏଲିଟ୍ ବୋନସ୍ ଟପ୍ 20 ରୋଜଗାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ତ୍ରୈମାସିକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରର 1% ହୋଇଥାଏ। ୱାଓ! ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରତି ମେଗା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ସରିବା ପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସିନ୍ ଆସେ, ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଫର ରହିଛି। 35 SP ହେଉଛି ଜଏନ୍ କରିବାର ସାଧାରଣ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 50 SPରେ ବିଲ୍ଡ ୟୋର ଓନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା BIOP ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ 60ରୁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି 100 SP ସହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ 2ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ସିଧା 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବିଗ୍ ଡିଲ୍। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଗଠିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ? ଏହି ଜଟିଳ ଢାଞ୍ଚା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ଲୁଚି ରହିଛି କି? ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ। ଆଶା କରୁଛି ମୂଳ ଉତ୍ସର ଏହି ସବୁ ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଭାବନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ। ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।